بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس في إثبات الكلام والصوت. يذكرنا بالمسمى مسبق العين الثاني. يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى إلى الإله وهو قوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى إلى تزامن في عند وقوله عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم أتوجدم يلقى فيها الصوص كمثال. لا تزال جهنم يلقى فيها الصوص كمثال أتوجدم. وهي تقول الصيالج جهنم مالتنا من دون مثالبات الناس والحجارة سوتنا دنجين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة مكاتا طيوا مسافنا ما أنه يسول الجنة دنجين نوم ملوش ساف جهنم مسافنا عليها دمو حجارة وزوني ያለው ድንጋዩ ወዛውን ያለው የሰው ልጅ ነው የሚቃለው ይባላል። ዞሮ لا تزال جهنم አትወገድም يلقى فيها ሶስት ከመጣ وهي تقول الصوت لالك ነው إذا قبي هل من مزيد ጭማሪ ያለን ወይ حتى يضع رب العزة يعزى የአሸናፊነት ባለቤት የሆነው አላህ የአሸናፊነት ባለቤት የሆነው አላህ እስከሚያኖርባት ድረስ فيها እሷ ላይ رجله እግሩን في رواية عليها قدمه تركزنا كم ينوربات في إن على يوم معنى جبتال بس على إلى مالك يتفلقوا فينزوي يتقل يلاتمال بعضها كفلها إلى بعض ودا كفلها الله إنما بميارك بذي في جهنم كفله ودا كفله يلاتمال فتقول تلالج قب بكاني تلالج متفق عليه وقال إن مسلم ذكره ይሄ እንግዲህ ጀሃነም ይናገራል ማለት ነው ያስርታል የጀሃነም መናገር ደግሞ دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء
ሁሉንም እንዲናገር የሚያደርገው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታ ያንን ነው የሚጠቅመው ሌላው ከጀሃነም መጠንቀቅ ነው لا تزال جهنم يلقى فيها جهنم አትወገድም እስከ መጣል ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለማለትን ይጠቅማል ሌላ የአላህን ፈضል ያሰብታል لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ከሰው ልጆችና ከጅኒዎች ጀሃነምን እሞላታለሁ አለ አላህ እሞላታለሁ ብሎ ሲያበቃ ያልሞላ ባዶ የሆነ ቦታ ይቀራል የዚህ ጊዜ አላህ እየፈጠረ አይደለም የሚከተው ምንድነው የሚያደርገው وضع الله عليها رجله በሐዲስ ላይ እንደመጣው አላህ رجلን እሷ ላይ ያረጋል እዚህ ጊዜ አንዷ ወደ አንዷ ይላተምና በቃኝ ትላለች ነው ይሄ من فضل الله የአላህን ፈضል ያሳያል ለምን አላህ ፈጥሮ አለማስገባቱ ማለት ነው ወደ ጀሃነም ጀነትስ ይሆን እዚህ ተቃራኒ ጀነት ላይ ባዶ ቦታ ይቀራል ይሄ እንግዲህ አላህ እሱ ሳያውቀው ቀርጦ ሂሳቡን ስለማያውቀው ተርፎበት እንዳይመስላችሁ ትርፍ ቦታ ይቀራል በዱንያ ላይ ጥሩ ሰርተው ከተመነዱት ሰዎች የሚተርፍ አላህ እንዲተርፍ ስለወሰነ እዛው ኋላ ይቀርና የሱር ረህመት አላህ የሚገልጽበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ይሄ እዚህ ለጀነት ሰዎችን ፈጥሮ በሱ ፈضልና ረህመት ዝም ብሎ ያስገባቸው ይሄ አላህን ረህመት ያሳያል ማለት ነው ሌላው ከሲፈት በኩል ከባህሪ በኩል የምናሰብተው ለአላህ صفة الرجل وصفة القدم ይህን እናሰብታለን كما يليق بجلال الله جل وعلا بالله በሚገጥመው መልኩ እነዚህም ባህሪያት አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሚሏቸው صفة ذاتية الخبرية ذاتية የሚሉት ከአላህ ذات منفك ስለማይሆን ነው ከአላህ ذات የሚነጠል ባለመሆኑ صفة ذاتية خبرية የሚሉት ደግሞ በخبر በሰምዕ እንጂ በዐቅል መገኘት ስለማይችል ነው يقول الله تبارك وتعالى الله لا لنا يقول حديث يا آدم هوي فيقول لبيك وسعديك هي النبي صلى الله عليه وسلم كالله يورطنا حديث القدس بال أنت آدم هوي لا يقيام كأنه يهم يوم آدم الحسة لبيك أبيت وسعديك يانتن نقرهن ጥሪህን አቤት እያልኩኝ አንተ እንድትረዳኝ እጠይቅሃለሁ ነው ወሰዕደይክ የሚለው እርዳታህን ከእርዳታህ በኋላ ማለት ለበይክ የሚለው አቤት ከአቤት በኋላ እንደማለት وسعديك إسعاد لك بعد إسعاد
إسعادا بعد إسعاد إجابة ما إجابة يوم الجمرة كملس بهالا كملس جا ملسنا عبيت عندما سعديك ميلو ያንተን ጥሪህን አቤት እላለሁ እንድታግዘኝ እጠይቅሃለሁ ማለት ነው እርዳታህን እገዛህን ማለት ነው እንደዚህ ብሎ ነብዩላህ አደም ይመልሳል ፈዩናዲ በሰውት አላህ በድምጽ ይጣራና إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إن الله يأمرك يا الزهل أن تخرج من ذريتك فذرية للتوطع بعثا ملاك إلى النار ودأسات بعث مالا مبعوث مالا ملاك إلى النار ودأسات بلو إلى والنو إيه صحيح حديث نو بخارينا مسلم استيالنا بصوت نم يلوه بدمت الذي الله سبحانه وتعالى يناجرال عندما يناجره يقول الله يتبع الله إلال يناجرال يناجروا بصوت لمهنو فينادي بصوت بدمسنا يناجروا يا الله دمت يمثل دمت يلم ليس كمثله شيء يسن الجر يمثل يلم ليس كمثله شيء يناجن دمت يهون من ناجروا حقيقة أنا مالك بتذكر مسبت يلبس وقوله أهون مالتنا أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار مبعوثا والحديث الآخر دمه يا ربي وما بعث النار جسيفي ودسات من الله وسنتنا جبل نبرا من كل 1000 كي شيو 999 900 ማለት 999 ማለት አሁን ይተነገረ 999 አንድ ሰው ነው ጀነት የሚሄደው ይሄ ለሷሐቦቹ ያስደንገጥ ነገር ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠይቀዋቸው ይሄኛው አብዛኛው የሚሆነው ከያጁጅና ማጁጅ ነው ወላ አብዛኛው የሚሆነው ከነሱ ነው ማለት ያጁጅና ማጁጅ የሚባሉት በጣም ብዙ ፍጡር ስለሆኑ ማለት ነው وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو نبينا عليه الصلاة والسلام مالتاቸው ነው ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان ما منكم ከእናንተ ውስጥ የለም من أحد አንድም إلا سيكلمه ربه الله እሱን ቢያናግረው እንጂ ليس بينه وبينه በሱና በሱ መካከል የሌለ ሆኖ ቱርጁማን አስተርጓሚ ቱርጁማን የሚባለው በተናጋሪውና በአድማጭ መካከል የሚገባ ዋሲጣ ነው هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة በቋንቋ ደረጃ የማይገናኙ ሁለት ተናጋሪዎች አንዱን የሚለውን ለአንዱ ሌላኛው የሚለውን ደግሞ ለዛኛው የሚተረጉም ተርጁማን ይባላል አራት ሸርጥ አለው ለሙተርጂም ይላሉ ለተርጓሚ አንደኛ አማና ነው አማና ሊኖረው ይገባል ታማኝ ሊሆን ይገባል ነው መጨመር መቀነስ ማብራራት የለም ማለት ነው አማና ሁለተኛ وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها ከሷ የሚተረጎም የሆነውን ቋንቋ በደንብ ማወቅ ነው የሚተረጉመው እንግሊዘኛ ከሆነ እንግሊዘኛውን በደንብ ማወቅ ነው
وباللغة التي يترجم إليها ودسوا ደግሞ የሚተረጎመው አማርኛ ከሆነ አማርኛውን ጠንቅቆ ማወቅ ነው ወደሱ የሚተረጎመው አረብያ ከሆነ አረብያውን ጠንቅቆ ማወቅ ነው ሁለቱንም ቋንቋዎች ጠንቅቆ ማወቅ ማለት ነው እኛውን ቋንቋ የሚተረጎሙበትን ሁለት መጀመሪያ شرط أمانة صوص لو بالموضوع الذي يترجمه يترجمونم رأسهم يوقعوا إلى له ይህ አስፈላጊ ነው አንዳንዴ የሚተረጉመው ሰው የሚነገረውን ርዕስ ከዚህ በፊት ሰምቶት የማያውቅ ከሆነ ሲተረጉም እሱ በተረዳው መልኩ ይተረጉማል ማለት ነው በዚህ አይነት ነገሮች ይበላሻሻሉ المهم እነዚህ አራት ሸርጦች አሉ እሺ እንግዲህ ተርጁማን የሚባለው ይሄ ነው በዱንያ ላይ አላህ ጋር ግን ተርጁማን የሚባል የለም ሁሉም አላህን ያናግራል ነው ይሄ ከአላህ ጋር መነጋገር እንዳለ ያሰብታል የቂያማ ቀን አላህ እንደሚናገር ያሰብታል قوله في رقية المريض يتمامي رقالي بتمامي ليس كرا رقية هبالان بتمامي رقية لي النبي صلى الله عليه وسلم من بلال ربنا الله الذي في السماء جيتاچن الله وي سماء لا يله سماء لا يله تقدس اسمك سمعت الراء أمرك في السماء والأرض تزازه بسماء مريت على يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يسلمي يا الله تزاز سمعهم لي مريتهم لي يسو تزاز بتشان ميكونوا فالذي أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ابنته بسماء له الله اجعل رحمتك في الأرض ما يخلي رحمته نادرج اغفر لنا إذن لنا حوبنا تلعلق وانجلاتنا وخطايانا ونانس وانجلاتنا أنت رب الطيبين أنت يطروتشي جيتانا رب الطيبين يتبعله وزيقا ربوبية خاصة نو انجمع الله يا شيطانهم يخلهم جيتانو بجيت الناس يزا عينت يخلهم جيتا يمهونو ربوبية عما يبالان يمؤمنوش جيتا مهونو دقمو ربوبية خاصة يبالان ይሄ በአንድ የቁርአን አንቀጽ ላይ ሁለቱም አንድ ላይ መጥቷል قالوا آمنا برب العالمين بعلمات كتاب الله مننا الله ይሄ عامنا رب موسى وهارون بموسىና በሃሩን ጌታ እዚህ ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው ተخصص الله سبحانه وتعالى يهلم ጌታ ነው ነገር ግን ደግሞ አላህ ጌታዬ ነው ብሎ አላህን በብቸኝነት የሚያመልከው ሰው ደግሞ خاص በሆነ መልኩ ወይም ለየት ባለ መልኩ የአላህን ጌትነት የተረዳው እሱ ነው ስለዚህ በተለየ መልኩ ሩቡብያ ይሰብትላቸዋል የዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው ሩቡብያ خاصة ለየት ያለ የሆነ ሩቡብያ ይባላል አሁን እዚህ ጋር አንተ ረቡ ጠይቢን ነው የሚለው አንተ የጠይቦች
የጥሩዎች ጌታ ነህ ጠይቢን እነማን ናቸው ጠይቢን ማለት ሙእሚኖች ናቸው ሙእሚን ጠይብ ነው እዛ ነው አንተ ረቡ الطيبين አንተ ረቡ المؤمنين እንደማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሙእሚኖች ሳይሆን ለሙእሚኖች ባለው ጌትነቱ በአላህ ጌትነት ምን እያደረገ ነው ተወሱል እያደረገ ነው ማለት ነው أنزل رحمتك رحمة من رحمتك كأذنتك وسط عنديت إن رحمة أوردلن وشفاء من شفائك وشفاء مدهنتنا من شفائك كمدهنتك على هذا الوجع بزي وجع له بزي همم لاي فيبرأ النبي صلى الله عليه وسلم هن ሩቃ ላይ አዛዋል አይደለም ይሄንን ብሎ አንድ ሰው ካለ ፈየብረኡ ይድናል ምኑ ይድናል ህመሙ منصوب አድርገን የቀራነው እንደሆነ እንዴት ነው የምንለው فيبرأ انزل رحمة من رحمتك كرحمته وسط عندنا رحمة أورد كشفاء وسط الشفاء انسط فيبرأ اندي دن زندا ይሄኛውን ይመርጡታል በነስብ ያለውን ማለት ሁለቱ ልዩነቱ ግልጽ ነው الحديث التاسع ዘጠነኛው ሐዲስ الله صفة ላይ መጣው እዚህ ኪታብ ላይ ألا تأمنوني አታምኑኝም وأنا أمين من في السماء እኔ እኮ በሰማይ ላይ ያለው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሚን ነኝ الذي في السماء هو الله تبارك وتعالى سماء لا يالله الله سماء لا يسبال سماء مالك ياله الله سماء يبالن كعرش بلا ياله مالك يتفلقوا كهل بلا كف ياله مالك يتفلقوا سماء سبال يعني ترجموا نجي جنوا مالك ألا تأمنوني ألا للعرض ነው አንድ ነገር ለማቅረብ ነው አረመኑ እንደማለት ነው እመኑኝ ችግር የለውም እኔ እኮ ከሰማይ በላይ ያለው የአላህ አሚን ነኝ አላህ አምኖኝ ወህይ የሰጠኝ ሰው ነኝ وقوله عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء عرش كمن بلاينا إلى فوق الماء كوها بلاينا والله فوق العرش الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينا وهو يعلم ما أنتم عليه السياق قال لنا أنت ألا تشبتنا حديث حسن رواه أبو داود وغيره والله فوق العرش ملو قرآن ملي وكان عرشه على الماء يسو عرشه كوها لاينو إلى كسمعت بلاي وها الله سبحانه وتعالى
ይሄንን እንግዲህ አድርጓል እሱ ችሎታ ሰማያቱን ጨርሶ አንድ ሰው እንደው አላህ ቢያስችለውና ቢወጣ ውሃ ነው የሚያጋጥመው ያ ውሃ ልክ እንደ አንዱ ሰማይ 500 ዓመት የሚያስኬድ ወደ ላይ ማለት والله فوق العرش الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي ነው ይላል አይደለም ከዛ በላይ ምን አለ عرش ይባላል عرش ማለት በመሰረቱ ዙፋን ማለት ነው እዚህ የተፈለገው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala عرش ይሄ ሲባል አላህ ወደ عرش ከጃይ ነው ማለት አይደለም አላህ ወደ የትም ነገር አይከጅም الله غني عن العالم ከዓለማት የተብቃቃ ነው ከعرشም ይሁን ከعرش በታች ያለ الله የተብቃቃ ነው ነገር ግን ከعرش በላይ ከፍ ብሏል ብሎ ማመን ግዴታ ቁርአን ምን ስለሚል والله فوق العرش الله كعرش በላይ ነው ብሎ ሸሪዓችን ስለሚል الرحمن على العرش استوى الرحمن كعرش بلاي كف على سلمي هنا زي حديث من على والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه الله كعرش بلاي نو كمهنم قال كعرش بلاي كون مالت ان انت يرق على مالت አይደለም እናንተ ያላችሁበትን ሁኔታ ባጠቃላይ ያውቃል ይላል ይሄ የዕልሙን ስፋት የሚያሳይ ነው የመጀመሪያው የዑሉውን የሱን የበላይነት የሚያሰብት ነው قوله للجاريه ለጃሪያ ደግሞ ማለታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃሪያ ማለት ሴት ልጅ ጃሪያ ትባላለች ልጅ የሆነች ማለት ነው እቺ እንኳን ባሪያም ጭምር ነበረች አይን አላህ አሏት አላህ ነው ያሏት የት የሚለው ጥያቄ ለቦታ የሚመጣ ነው قالت في السماء كسماء بلا عليك في السماء ማለት على السماء ማለት ነው ሰማይ ላይ አህባሾች ቢያገኙት ካፊር ይሏት ነበር ነብዩ ግን ምን አሉ قال من انا መጀመሪያውን ስለመለሰች እኔ ማን ነኝ አሉ قالت انت رسول الله انت يا الله መልእክተኛ قال ይዝን ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اعتقها እቺን ጻውቃት فانها مؤمنه እቺ ሴት ሙእሚን ነች رواه مسلم ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የት ነው ተብሎ ከተጠየቀ መልሱ ምንድነው የሚሆነው ሰማዕ ላይ ሰማዕ ላይ ከዓርሽ ላይ ይሄ ነው መልሱ ነው እንጂ ያለበትን አላቅም አይባልም ይሄ ስህተት ነው ኩፍር ነው ወይም በየቦታው ነው ይላል አንዳንዱ በየቦታው ሱብሃንአላህ በየቦታው ማለት አደጋ ነው አንዳንዱ እኔ ውስጥ ይላል እኔ ውስጥ አውዞ ቢላህ እንዲህ ያለው መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው في إثبات المعية معية ناسبته عند حديث متوال قوله عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا تأتشون أفضل الإيمان كإيمان بلاته من دون إلال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أن تعلم ما وقفنا أن الله معك الله كان تقامهن حيثما كنت يتنبت كان
حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. أفضل الإيمان كإيمان كل بلاجو أن تعلم للتوقنو أن الله معك الله كان تقان دال حيثما كنت يتنبثون ولو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد أن نمي للبت بجلما يتولاك فالبتهن فاعلم أن الله معك الله كان تقان بيته وسط معلن لا في الحجرة بيته وسط مال السيفون لكنه سبحانه وتعالى معك نقرقن الله كان تقر بعلمه بقدره بسلطانه بمقطعطره بميسو بمسماته بكل نجر كان تقر يالله الله ይሄንን መገንዘብ መቻል ከኔ ጋር አላህ አለ ብሎ መገንዘብ መቻል ይሄ አፍዶሉል ኢማን ነው። ለምን እንደዚህ ብሎ የማይል ሰው በማዕሲያ በምን ሲጨማለቅ የምታየው እንዲህ ያለው ሰው ከኔ ጋር አላህ አለ ብሎ አያስብም። በቃ እሱ ብቻ ሰው ካየ ማሻአላህ ይተነቀቃል። لا يعصي الله بصغيرة فضلا أن يعصيه بكبيرة እንኳን ትልቅ ወንጀል ሊያመጣ በትንሽ እንኳ ይተነቀቃል። ይሄ ማጋን ሰው إذا ما لا يميل ከሰው ዞር ሲል ይዞራል ይዘህነቱም አለ ቁማርም ይጫወት በራዩ ላይ ማለት ነው። أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت كإيمان كلا بلاجهم الله كأنت قال እንዳለ ማወቅ የትም ብትሆን ሀገር ውስጥ ሆንክ ሀገር ውጭ ወጣ የአካባቢ ሰው ያለበት ሀገር ሆነ የአካባቢ ሰው የሌለበት ሀገር ሆነ አላህ ከኔ ጋር ነው ያለ ሰው ይሄ ከኢማን በላጭ ነው። ከሰዎች ጋር የሚዟዟሩ ሰዎች እንዴት ነው ሀገር ሲቀይሩ ሁኔታቸው ይቀየራል ብሎ ማለት ጥሩ ከነበረ ወጣ ሲል ሌላ ሀገር ሲገባ ይፈስዳል። ምክንያቱ ምንድነው? ማንም የሚያየው ስለሌለ ማንም የሚያውቀው ስለሌለ ይሄ ነው ምክንያቱ። الحديث الثالث عشر في إثبات كون الله قبل وجه المصلي الله سبحانه وتعالى كسجاد كل في السلامه ندمو من ناقرنو ميقتلو وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة عندك ود الصلاة بقوم بذيه فلا يبصقن قبل وجهه كل في صلاة يتفاضوا يا الله مثل ولا عن يمينه بكن من لا يتفا فإن الله قبل وجهه الله كبستفيتون يالله ولكن نجرجن عن يساره بستقراو يدفع تحت قدمه كجروسر متفق عليه بخاري ومسلم بغني بكلهم من لا يتفا يتبال بمكنيات ቀኝ ከግራ ስለሚበልጥ በቀኝ በኩል መላእክት ስላለም ይሄ ነው። መስጂድ ከሆነ በግራ በኩል ይጥፋ የሚለው ፍጹም አይሰራም። መስጊድ ከሆነ መስፋት ያለበት በጨርቅ ላይ ልብሱ ጫፍ ላይ ተፍቶ ማሸት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ተፍቶ እንደዚህ ላይ ያደርገው ማለት ነው።
ወይ መሐረም ነገር ላይ ሶስት ነገር ላይ ሊተፋ በግራ በኩሉ ግድግዳ ካለ ግድግዳው አጭር ሆኖ መጥፋት የሚያመች ከሆነ አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር የሚቆም ሰው መጥፋት ይችላል። ነገር ግን አሁንም ሰው ያልፋል አይታየውም። አሁን ይሄኛው መስጊድ የመሰለ ማለት እዚህ ልትፋ ቢል ሰው ላይ ይተፋል። ስለዚህ እንደዚህም ያለ ነገር ካለ አሁንም ይከለከላል። ለዛ ነው ምን ብለው ሼክ ራሱ فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المارة ከተላላፊዎቹ አንዱን አዛ የማያደርግ ከሆነ በግራ በኩል መጥፋት ይችላል። ሶላት ላይ ቆሞ ሜዳ ላይ እየሰገደ ከሆነ ያመቻል። እዛ አሁን ሳር ላይ አንድ ሰው ሱና ቢሰግድ እና የሚተፋ ነገር ቢመጣበት ከግራው ላይ ቢተፋ ችግር የለውም። በግራ በኩል ቢተፋ المهم በዚህ ሐዲስ ላይ ዋና የተተኮረበት ምንድነው? ዋና የተመጣበት ዓላማ أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي ከሰጋጅ ፊት ለፊት ነው አላህ ሚል ከሰጋጅ ፊት ለፊት ነው ሲባል እሱ ከሰማዕ ላይ ከመሆኑ ጋር አላህ ሰማዕ ላይ ከመሆኑ ጋር ከሰማዕ ላይ ከመሆኑም ጋር ከሰጋጅ ፊት ለፊት ነው ማለት ነው። እንዴት ይሆናል ከተባለ ይሆናል አብሽር ፀሐይቱ ፊት ለፊት የነች ያለችው ትል አይደለም እሷ ያለችው ላይ ሆናል። ልክ እንደዚሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ከመሆኑም ጋር ከሰጋጅ ፊት ለፊት ይሄንን ነው ሐዲሱ የሚናገረው። እዚህ ጋር هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.